प्रेस लॉर्ड समस्त को तो भाई माने परफेक्ट बजेंद्र सिंह केते बड़ भूल करुचंती माने गुटे वीडियो देखिली जे मु आपण माने होत देखिथिबे से वीडियोटा हैला लेकिन ये भविष्यवाणी सुन लेना, जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना, मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूं, हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाएगा। गुटे यूट्यूबर अच्छी चंदन बोली तार हिंदी चैनल हिंदी लोक सी आर यूट्यूब चैनल बाइबल पैक्ट नाम रे आउ से परफेक्ट जहाँ भी आउ चर्च रे हो जिते बड़ बड़ सभा रे हो मिराकल हो एपरी विषय करूतांती आउ सेठर शिक्षा को बजेंद्र शिक्षा को से एक्सपोज करती आउ एक्सपोज करबा मध्य भल अटे। एक्सपोज करबा ही भल कहीं ना अनेक लोकंक आगे जदि भूल विषय कहउचंती बाइबल ताहा कहू नाही सेही विषय को कहउचंती बाइबल जहाँ करने को मना करताए सेही विषय को करूचंती सेटा को अटकेइबा दरकार। एतिरे अनेक लोग कहिबे जे अंधभक्त मानक परी लोक माने कहिबे जे से माने कहिबे भाई एते बड़ दास प्रभुंक दास एते बड़ बड़ चमत्कार करूछि तांको विरुद्ध रे काहेकि वीडियो करूछ एमिति कहि पारंती। मु कहबाकू चाहे से जते बड़ लोक हो से आम परी मनीष ही तार अर्थ यह नुहे जे से सबू किछि कहिबो। तांको विषय गोटे वीडियो अपलोड करथिली से वीडियो रे अनेक लोग कमेंट मध्य करथिले किंतु आमे आगुरु मध्य जानथिलु परफेक्ट बजेंद्र सिंह आउ भल कार्य करूनाहांती प्रभुंक विषय से भूल कार्य करुचंती ए विषय आमे आगुरु मध्य जानिथिलु। प्रथमे प्रभु को जानलु सेते बेले तो जान नथिलु किंतु परे प्रभु को जानि कि गोटे वर्ष 2 वर्ष हैला परे आमे जानि पारलु जे से जणे आउ केते लोक माननकु टकुचंती लोक माननकु आउ केमती पैसा नउचंती आउ पैसा नै कि से कोन करचंती बिजनेस सिस्टम बिजनेस ही आउ तांको मिनिस्ट्री पैसा कमेबा पई चलीची जे तांकर शिक्षा ए सब विषय रे अनेक यूट्यूबर माने बाहर करचंती हम एमिति एमिति सब जानिचु। एही समय मान देखि पारछु जे बजेंद्र सिंह चंदन बाई को कुला टार्गेट करचंती जे ताकू प्रार्थना करो जे तांको प्रभु रिजल्ट देखाऊ जे से निहाती भाव किसी ना किसी हो जाऊ। समस्त आगे कहते समस्त आगे प्रार्थना कर परमेश्वर ठारे से जेमिति नष्ट हो जाऊ से जेमिति कि दुनिया रे भी न रहू एपरी पूरा क्रोधित होइकी आ समस्त आगे मध्य से क्रोधित होइकी कहउचंती माने जने प्रभुंक दास से निजको कहे परफेक्ट परफेक्ट कौन परफेक्ट से निजको कहे परफेक्ट बजेंद्र सिंह से जदि प्रभुंक दास ताहले जीशुख्रीष्ट वाक्य को जानिबा दरकार जे मात्यु रे लेखा जाए अपना शत्रु मान को क्षमा करिवो अपना शत्रु मान पय प्रार्थना करिवो एमिति अछि। जने प्रभुंक दास केबे मध्य काहाको विरोध करे ना जोटा अधर्म करुची ताहा उपरे विरोध होबो जहाँ अधर्म करूअछंती से उपरे विरोध करि पारे किंतु जो लोक बल पाई वीडियो करूछंती से माननकु विरोध करिवो नाही। शत्रु माननकु क्षमा करिबा परिवर्ते शत्रु माननकु विनाश करिया पाई परफेक्ट बजेंद्र सिंह कहउचंती जे समस्त आगे सबु लोक माने कहउचंती जे आउ तांको विरुद्ध रे प्रार्थना करिबा आउ से विनष्ट हो से नष्ट भक्त हो जाऊ जेमिति हो आमे प्रार्थना करिबा एमिति से माने कहउचंती। देखो केते बड़ मूर्खता एटा कोन गोटे प्रभुंकर लोक एटा कोन प्रभुंकर लोकर काम एमिति कर जाय एमिति अन्य को विनष्ट पाई प्रार्थना करिबा उचित। प्रभुंक काम कोन एमिति प्रभुंक शिक्षा न जानी एपुणी परफेक्ट होइछि से केते रेप केस रे मध्य पड़ी अछि
ଆଉ କେମିତି କେମିତି କାମ କରୁଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ କହିଲେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ରଟାରେ ତ କଳଙ୍କ ବରି ହୋଇଅଛି। ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ, କଳଙ୍କ, ନିନ୍ଦା ହିଁ ନିନ୍ଦା। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୋଇଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦା ହିଁ ପାଉଛି। ବାଇବେଲ କହେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଇ ଅନିନ୍ଦନୀୟତା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କତା ବି ନାହିଁ, ପୁରା କଳଙ୍କିତରେ ବରି ହୋଇଛି ଆଉ ପୁରା ନିନ୍ଦାରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମିରାକାଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ସେ ଆଉ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟକୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛି। ପଇସା ନେଇକି ଜଣେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଏନି। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦାନ ଦେବେ, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ହିଁ ଲୋକେ 80,000 70,000 ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଗାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଆଉ ଖରାପକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି କହିବେ। ଆଉ କହିବେ ପରମେଶ୍ୱର ତ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, ତମେ କାହିଁକି ବିଚାର କରୁଛ, ଏମିତି କହିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆସିକି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଆସିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସବୁ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ? ଏବେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ, ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉନି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସିକି କହୁନାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଅ, ମୋହର ବିଷୟ କୁହ, ଏମିତି। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହଉ ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମାନୁନି। ରହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।